बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। घरेलू ज़िंदगी की कहानी में खुशामदीद। मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी सबसे पहले नई कहानी आप तक पहुंच सके। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ, ये कहानी एक मासूम से बच्चे की है जिसका बचपन ज़ालिमों ने बर्बाद तबाह कर दिया। आज शहर के चारों ओर एक ही ऐलान हो रहा था कि आज से 20 साल पहले एक बच्चा खो गया था। अगर किसी का हो तो आकर ले जाए। उस वक़्त उसकी उम्र तकरीबन 1 साल थी। जब ये ऐलान सुना तो मैं तड़प उठी क्योंकि मैं एक माँ थी। मेरा बच्चा खो गया था। मैंने अपने शौहर से कहा कि हम भी देखने के लिए जाते हैं, लेकिन मेरे शौहर ने कहा कि तुम किस बात में पड़ गई, ये छोड़ो झगड़ा और तुम अपना काम करो, वो हमारा बच्चा नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, एक बार देखने में क्या हर्ज है। मेरे शौहर ने कहा चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। हम दोनों उस बच्चे को देखने के लिए चले गए। जब हम वहाँ गए तो बच्चे के चेहरे यानी कि माथे पर वही तिल था जो मेरे बच्चे के मुंह पर था। मैं तो बहुत देखकर परेशान हुई और खुश भी। मैं भाग कर उसके गले लग गई। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? उसने कहा, मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, सिर्फ ये जानता हूँ। उसने कहा कि मैं बहुत दूर से भाग कर आया हूँ और ये बात मुझे एक बाबा जी ने बताई थी जिसकी मैं दिन रात खिदमत करता था। उस बाबा जी ने मुझे मरते वक़्त ये नेकी मेरे साथ कर गया और मुझे बताया कि मैं 1 साल का था और उसने कहा तुम 1 साल के थे और मैं फ़कीर था। मैं मांगने के लिए किसी घर में गया। वहाँ उस औरत के 5 बच्चे थे। वो खेल रहे थे। औरत अपने काम काज में मसरूफ़ थी। तो मैंने उस औरत से भीख मांगी, लेकिन उस औरत ने मेरी तरफ तवज्जो ना की। मैंने फिर सदा लगाई, उसने मुझे झटकार दिया। मैं तो पहले ही बच्चों को उठाता था। वो अंदर चली गई और मैंने उसका बच्चा अपने उठाया और झोले में डालकर निकल आया। मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गया। तुम पर ये लोग जो जुल्म व तशद्दुद करते हैं, ये सब मेरे कहने पर ही करते हैं। तुम मेरे पास रहे, मैं तुम्हारे सामने ना आया और तुम पर ये लोग जुल्म व तशद्दुद जो करते रहे ये मैं ही करवाता रहा। तुम्हें खाना ना देते तो मेरा ही हुक्म था। तुम्हें मारते पीटते तो ये मेरा ही हुक्म था। तुम्हें से जो काम करवाते ये भी मेरा ही हुक्म था। मैं तुम्हारे सामने एक अच्छा आदमी बनकर आता रहा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जब मैं बुजुर्ग हो जाऊंगा, मैं काम काज के लायक ना रहूंगा तो मेरे बच्चे ही मुझे ना पहचानेंगे। मुझे इस बात का इल्म अब हुआ जब मैं बीमार हो गया। उन्होंने तो मुझसे बात करनी तक ही छोड़ दी और तुम मेरी दिन रात खिदमत करते रहे। मेरे बीमारी की वजह से सो ना सके, खाना ना खा सके। तुमने तो बचपन से ही खाना ना खाया था। मैं ये बात जानता था कि तुम मेरी इतनी खिदमत कैसे करोगे। फिर तुमने मेरी इतनी खिदमत की, इसलिए मैं तुम्हें ये नेकी करता हूँ कि तुम अपने वालिदैन के पास चले जाओ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम 19 चक के हो, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारे वालिदैन कौन है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या था और तुम्हारी माँ का नाम क्या है, तुम किस ख़ानदान के हो, ये कुछ मैं नहीं जानता। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम 19 चक के हो। यहाँ से 19 चक बहुत दूर है। तुम यहाँ से बस पर बैठकर, जो 10 बजे बस जाएगी, तुम उस पर बैठ जाना। वो बस तुम्हें उकाड़ा अड्डे में उतार देगी। तुम उकाड़ा अड्डे में उतर जाना। वहाँ से रक्षा लेकर 9 चक में चले जाना। जब तुम 9 चक में जाओगे तो वहाँ अपनी पहचान ढूंढ लेना, अपने माँ बाप को ढूंढ लेना। वो बाबा जी ये कहकर दम तोड़ गए, लेकिन मैं बहुत रोया। बाबा जी को दफन किया, कफन पहनाया, दफन किया।
پھر مجھے بات یاد آئی کہ بابا جی تو مجھے کہہ رہے تھے یہ لوگ تم پر بہت ظلم کریں گے، میرے مرنے کے بعد پہلے بھی کرتے رہے اور مرنے کے بعد بھی کریں گے۔ اب میں نے سوچا کہ میں بس پر بیٹھتا ہوں۔ میں نے 10 بجے والی بس کو دیکھا اور اس پر بیٹھ گیا۔ میں اکاڑا اڈے پر آ کر اترا، وہاں سے رکشہ لیا اور 9 چک میں آیا۔ یہاں آ کر میں مسجد میں بیٹھ گیا اور میں نے مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تم یہاں ہی صبح سے بیٹھے ہوئے ہو، تمہیں کہاں جانا ہے؟ تو میں نے اپنا سارا واقعہ بتایا۔ مولوی صاحب نے پورے شہر میں اعلان کروا دیا۔ اب میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور میرا نام کیا ہے، میرے والدین کون تھے، میرا خاندان کون ہے۔ اگر میں کسی کا بچہ ہوں تو مجھے پہچان لے، نہیں تو میرا اللہ مالک ہے۔ میں ماں تھی، میں تڑپ کر رو کر اس کے گلے لگ گئی اور کہا، بیٹا تم ہی میرے بیٹے ہو اور میں ہی تیری ماں ہوں۔ آج سے 19 سال پہلے میرا ہی بد نصیب کا بچہ کوئی اٹھا کر لے گیا تھا، میں آج بھی اس کی تڑپ محسوس کر رہی ہوں۔ میں اور میرا شوہر میرے بچے کو گھر لے آئے۔ وہ نہ تو کچھ کھانے کو مانگتا اور نہ پینے کو، نہ کسی سے بات کرتا، بس سہما سہما سا ایک کونے میں بیٹھا رہتا۔ میں اور میرے بچے یعنی کہ اس کے بہن بھائی، اس کا باپ، میرا شوہر، ہم سب اسے بہت ہی پیار محبت جتلاتے، لیکن وہ پھر بھی سہما سہما سا رہتا۔ پھر ہم نے جب اسے انتہا سے زیادہ پیار کیا تو وہ کچھ گھر میں باتیں کرنے لگا۔ پھر ہم نے اسے کاروبار کروایا، اسے دکان بنا کر دے دی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے، اپنے بھائیوں کے برابر پر، کیونکہ والدین کے بعد کوئی کسی کا نہیں بنتا۔ پھر وہ پہلے تو اس کا باپ اور اس کے بھائی اسے سودا سلف لا کر دیتے تھے، لیکن پھر وہ خود مختار ہوا اور اپنا سودا سلف لانے لگا، لیکن اس کے دل سے ڈر ابھی تک نہیں گیا تھا۔ پھر اس کی شادی کی، اس کے بچے ہو گئے۔ ہم سب یعنی کہ ماں باپ بہن بھائی، اس کے بیوی بچے، ہم سب اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تاکہ ظالموں کا ڈر اس کے دل سے نکل جائے۔ اب وہ اپنے آپ کو مختار تو سمجھتا ہے، لیکن ابھی بھی اس کے دل میں خوف ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے دل کا خوف اس کے اندر سے ختم کر دے اور وہ اپنے ماں باپ سے بھی حقیقی محبت کرنے لگے اور ان ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ سزا دے۔ آمین ثم آمین۔ میری کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ملیں گے نئی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔